हेलो हाय जय जगन्नाथ नमस्कार मु पिंकी आपन स्वागत कर मो चैनल को आपण केमती अच्छे आशा करूँ समस्त खुशी थे भल थे। आज मो ननंद घर आसी शाशुर आज एकादश आज केमती कौन चलती चलू देखा बुलवा मो ननंद घर चलू गीता गली बेला चढ़ी दे हाँ ये चेयर दांत सब पोक खाई सांग मैंने मुझे काली कहली ननंद घर जाइली घर आम सका पलि आसलु कारण ओम परीक्षा अच्छी आसला बेलू बाटर गाड़ी भाईना खराब होगा ये
ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବା? ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାଇନାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ କଟକ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି କେତେ ବାଟ କାମ କଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ କେତେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଡ଼ି ତ ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲାଣି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଆସିଲାଣି। ଦେଖିଗଲା କାମ କେତେ ଆଡ଼େ ଗଲା। ନା ସେ ସିଆଡ଼େ ବାଟରେ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା। ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇଲା। ये गाड़ी पूरा खुला है रहता था देख। गाड़ी पी दे तो बोतल मांगी जोरे खाई दे। गाड़ी ठीक है गले जीवा। चल हाथ धोई देवी चल। आ खाइबुनु।